नमस्कार। जटणी निकटस्थ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पक्षरु छणघर पंचायत कल्याण मंडपरे एक अवेयरनेस कार्यक्रम होइथिला। यार उद्देश्य थिला विभिन्न व्यक्तिविशेषक रोषेई घरे किंबा बाहरे गैस सिलेंडर हेउ कि गैस और तेल टैंकर इत्यादि लीक हेले निया लागिगले किभली भावे निजे सुरक्षा पाइबा सहित जनबसती को सुरक्षा दे परिबा। सेहीपरि तेल किंबा गैस डिपोरे जदि कौनसी अग्निकांड बा दुर्घटना घटे सेतिरु किपरि रक्षा पाइबा यही सब विषय रे एक सचेतनता कार्यक्रम करा जायथिला। सिलिंडर को कभर करथला जिसडा गोटे रखिथिबे देखो केतना पाइ देखो एई जिंस रखिथले आपण एटा कुई पे देखो घोड़े एटा घोड़े एमनी घोड़े सांगे से घोड़े गोटे सेकंड घोड़े सांगे घोड़े ले दाबी माने सेना घोड़े तुम पे घोड़े देखो घोड़े ले दाबी वर्षे ने आली बिला तापर एगुलोटा गोटे बिलोटा को करे ना बंद करी तापर एगुलोटा को देखो आपण डर को देखो एही कार्यक्रम रे जटणी तहसीलदार प्रीतिपूर्णा मिश्र, बीडीओ बसंत कुमार हाथी, जटणी अग्निशम विभाग अधिकारी लक्ष्मण बेहेरा, फैक्ट्री और बॉयलर सहकारी निर्देशक भुवनेश्वर चंद्रकांत दलाई, जटणी थाना सीनियर सब इन्स्पेक्टर हाड़ीबंधु नायक, छणघर पंचायत सरपंच सुभाषिनी विश्वाल, समिति सभ्या सत्यभामा राउतराय, नायब सरपंच बासंती साहू मंचासीन अतिथि भाव जोग देइथिबा बेले आईओसीएल रो डीजीएम एसी महापात्र सभापतित्व करथिले। छणघर पंचायतर प्राय 200 रु ऊर्ध्व महिला और पुरुष जोग देइथिले। सरपंच और समिति सभ्या यार नेतृत्व नेइथिले। प्रशासनिक अधिकारी, आईओसीएल अधिकारी और अन्यान्य अधिकारी समेत अग्निशम कर्मचारी माने सेमानक अभिभाषण सहित विभिन्न प्रकार डेमो देखाई जनसाधारण को सचेतन कराइथिले। फायर को काबू करने हाई स्पीड रे मॉनिटर थ्रू रे पानी अपन पकई फायर को कंट्रोल कर पारिबे। बहुत भल लागछ निगा जिंस लागिले नियाटा लागिले नियाटा तीनटा जिनस भितर लागिले नियाटा लागे गोटे जिनस हम काटिदेले नियाटा भी लिभिଯିବ एटी इटा काटिदेले नियाटा विकुसा नहीं से विषय बुझेले एवं आउ माने हमरा आईसीएल स्टाफ और फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन विषय में किसी बुझेले एवं आपण जानिबे से कहले जे निया निया कौन निया किपरि सृष्टि हुए एवं निया को किभली भाव में लिपा जाए डिस्ट्रिक्ट अधीन आसवा एटा प्रथम थर कराई आमर गोटे मार्च मासर गोटे क्राइसिस ग्रुप मीटिंग हुए प्रति वर्ष मीटिंग हुए मार्च मास होता से कलेक्टर सार कहले जे कहते आपण मैंने इन्वेस्टिगेशन करुच्ची आपण जो एडमिनिस्ट्रेशन जो अधिकारी अच्छा से फील्ड को जातु से लोक बुझातु आम या अच्छी आज आम गोटे सचेतनता शिविर आयोजन कर आईओसीएल इंडियन तरफ आम सीजीएम अच्छा आपण मानक डाकी मुझे डाकी थे पारे कि आपण समस्त जो एकाठी कर सरपंच महोदय ये उपस्थित अच्छा गोटे गोटे दिन परिश्रम आप समस्ते आसी आठी सहयोग करमर ये तहसीलदार मैडम अच्छा आम फैक्ट्री बॉयलर अच्छा फायर अफिसर तो कही देखिले तो सब आईओसीएल अधिकारी एवं ये गणमाध्यम समस्ते समस्त को मो नमस्कार मु भाव में गोटे मास जॉइन कर जेहेतु आप सहित लाभान्वित भाव में
କୌଣସି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମ ପାଖରେ ହେଇନାହିଁ। ଯଦି ହେଇଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବି ହେଇନାହିଁ ମୋ ଦେଖିବାରେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ମୌଳିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ କହୁ ମୌଳିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେ ଗୋଟିଏ ଲାଭଜନକ ବ୍ୟବସାୟ ସରକାରଙ୍କ ହଉ କି କୌଣସି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀର ହଉ, ଯଦି ଆମ ଏରିଆରେ ହେଲେ ଆମେ ଆମର ଜୀବନଯାପନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ଭାବରେ ବଢ଼ିବା କଥା, ମିନିମମ୍ ଫେସିଲିଟି, ରାସ୍ତା ଟିକେ ହେବା କଥା, ପାଣି ଟିକେ ହେବା କଥା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଗରୁ ବହୁତ କଳକାରଖାନା କମ୍ ଥିଲା। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଆସୁଛି। ଯେତେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବଢ଼ୁଛି ସେତେ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ମନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଟୋଟାଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ସିଲାରେ ଦେଖିବା, ଟୋଟାଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି 6500 ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଅଛି। ଯେଉଁ 6500 ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଅଛି ତାର 750ଟି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, 752ଟା ହେବ ଯେ କି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟଣା, କିଛି ନିଆଁ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କିଛି ଗ୍ୟାସ୍ ରଖୁଛନ୍ତି, ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକେଜ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତା ମଧ୍ୟରୁ 39ଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଅଛି ଯେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି ତାକୁ MH କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, ମେଜର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହାଜର୍ଡସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, ଯେଉଁଟା ଅତ୍ୟଧିକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି। ଯେଉଁ 45ଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି, ସେ 45ଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରୁ ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି 8ଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ 45ଟା ଅଛି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ 8ଟା ଅଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ISO ଟର୍ମିନାଲ ଆମେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛେ, ସେ ମଧ୍ୟ MH କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟଧିକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରାଉଣ୍ଡ 760 ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଅଛି। ଯଦି ଟୋଟାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଦେଖିବ, ଯଦି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ରନିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଦେଖିବ, ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ସାର୍, ଭିଡ଼ିଓ ଭୂଷଣ ସାର୍, ଫାୟାର ଅଫିସର ତେରସ ସାର୍, ମୋର ବାଡ଼ିବନ୍ଧୁ ସାର୍, ମୋର ବେସିକାଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସରପଞ୍ଚ ମ୍ୟାମ୍, କମର୍ସିଆଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ରାସ୍ତାଘାଟ କରିବା କିମ୍ବା ଏସବୁ କରିବା ଆମର କାମ ନୁହେଁ। ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ 42% ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛୁ, ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେଇକି ସବୁ କିଛି କାମ ଚାଲିଛି। ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ପଦାର୍ଥରୁ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଦାୟ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆର, ବୁଝିଲେ। ତେଣୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେହେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ଅଛି, ଆମେ ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଗାନାଇଜର ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା କହିବି କି ସାର୍ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ଏତେ ସମୟ ଧରିକି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଯେଉଁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯାହା ହଉ ଏଥରକ ଏନର୍ଜି ଆସିଗଲା। ମୋ ମା ମାନେ ବହୁତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରି ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ସମ୍ମାନୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟ ଏବଂ ସମ୍ମାନୀୟ ତହସିଲଦାର ଏବଂ ଆଇସିଏମ୍ଏଲ ମ୍ୟାନେଜର, ଜଟଣୀ ଥାନାଧିକାରୀ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ଥାନାଧିକାରୀ, ମୋ ନାୟକ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଏବଂ ମୋର ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ମା ମାନେ ସେ ଫାୟାରକୁ କାବୁ କରିବା ପାଇଁ ହାଇ ସ୍ପିଡରେ ଏଇ କିନ୍ତୁ IUCL DGM SC ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଲେ, ଆମେ 42% ଟ୍ୟାକ୍ସ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ, ସେହି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଟଙ୍କାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହେଉଛି, ରାସ୍ତାଘାଟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିକାଶ ଆମେ କାହିଁକି କରିବୁ? ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଦଳାଇ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ବଏଲର, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର 3ଟି ତୈଳ କାରଖାନା ଅଛି। HPCL ଅଛି, BPCL ଅଛି, IOCL ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆମର ଗୋଟେ ଡିସ୍ପର୍ସନ ମଡେଲିଂ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଯଦି କିଛି ଲିକେଜ ହେଲା କି ଫାୟାର ଲାଗିଲା, କେତେ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବ, ସବୁଥିରେ କେମିକାଲ ହଉ କି ଟକ୍ସିକ୍ ଗ୍ୟାସେସ୍ ହଉ, ସବୁ ଡିସ୍ପର୍ସନ ମଡେଲିଂ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ତେଲ ଟାଙ୍କିରେ ଯେଉଁ IOCL ରଖିଛନ୍ତି, ଆରାଉଣ୍ଡ 60,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ର ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତେଲ ରଖିଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ନିଆଁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ନିଆଁଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଆରାଉଣ୍ଡ 1 ରୁ 1.5 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଆଁର ତାପଟା ରହିବ। ସେମିତି କେତେ ଡିଫାଇନ୍ କରାହେଇନି କୌଣସି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କେତେ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନବସତି ରହିବ ବୋଲିକିରି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେତେବେଳକୁ ପ୍ରଥମେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳକୁ ଜନବସତି ନଥିବ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଧୀରେ 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 ଜନବସତି ସେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହେଲା ପରେ ଗଢ଼ି ଉଠୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଜନବସତି ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କ'ଣ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି, କ'ଣ କେମିକାଲ ଅଛି, ଯଦି କି ନିର୍ଗତ ହେଲା ତାପରେ ସଚେତନ ମୁଁ ରହିପାରିବି। ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ 2ଟି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଏଠି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଜନବସତି ନଥିଲା, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏଇଆ? ନା, ସେଇଟା ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି। ଯେତେବେଳକୁ 87 ନା 88 ସେଟା
ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ 86 ହଉଛି ଏଚପିସିଏଲ୍ and 97 ହଉଛି 97 ଆଇଏସଏଲ୍ ସେତେବେଳକୁ ତ ମୁଁ କହିପାରିନି ଗ୍ରାମ ମାନେ ଜନବସତି ଥିଲା କି ନଥିଲା। ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହେଲା ଭିତରେ ଜନବସତି ୟା ପୂର୍ବରୁ ନଥିଲା। ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରୁନି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିନି କେତେ ଜନବସତି ଥିଲେ ବୋଲି ସେଇଟା କହିପାରୁନି ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକ ସଚେତନ ରହିବେ କାରଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆସିଲେ ମାନେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ହବ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲେ ଲୋକ ଚାକିରି କରିବେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଛି ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ନିହାତି ଦରକାର ଅଛି। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସାର୍ ଏ ଯେତେବେଳେ ଲାଭଜନକ ଏବଂ ବିପଦଜନକ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଶିଳ୍ପ ଏଠି ଗଢ଼ି ଉଠେ ସିଏସ୍ଆର୍ ଫଣ୍ଡ ଆପଣ ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଛନ୍ତି ବଏଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇଏରେ ତେଣୁ ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ସିଏସ୍ଆର୍ ଫଣ୍ଡ ଲୋକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମାନେ ୟୁଟିଲାଇଜ ହୁଏ ନା ନାଇଁ ହୁଏନି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତ କାରଖାନା ଯେ ବାଷ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଅଛୁ ସେ ସିଏସ୍ଆର୍ ଫଣ୍ଡ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ ଆମେ କରୁନା ସେଟା କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଅଛି ସେମାନେ ସିଏସ୍ଆର୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯେତିକି ପ୍ରଫିଟ୍ ହୁଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରଫିଟ୍ର କିଛି ପରସେଣ୍ଟ ସେଇଟା ସରକାରଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ସରକାର ସେକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି କୌଣସି ଉନ୍ନତି କାରଣକୁ ଲଗାଯାଏ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ସେଇଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କହିପାରିନି ଆଜ୍ଞା କେତେ ଦିଆଯାଏ। ଅଶ୍ୱିନୀ ବିଶ୍ୱାସ ଛଣଙ୍ଗର ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ। ଆଜି ତ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା ଯିଏକି ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଥିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କ ମହାପାତ୍ର ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଯେ ମୋ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ଏବଂ ମୋ ଗାଁରେ ଲାଇଟ୍ର ସୁବିଧା ନାହିଁ ଯେହେତୁ 1997 ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଚାଲିଲାଣି ଏ କୁସୁମାଟି ଛଣଙ୍ଗର କୌଣସି ସୁବିଧା ପାଉନି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି 15 ଦିନ ଭିତରେ ରାସ୍ତା ଠିକ୍ ନ କଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବି। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ବେକାରୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ ଲାଭଜନକ ଉଦ୍ୟୋଗ କରାଯାଇଛି କିଛି ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି କି ସ୍ଥାୟୀ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ? ସାର୍ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ବେକାରୀ ବୁଲୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ସେ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି ରଖିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ କହିଲେ କି ଆମର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଖାଲି ନାହିଁ ସେ ରଖିନାହାନ୍ତି। ଆଲୋକୀକରଣ ଏବଂ ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ଯୋଉ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ସହଯୋଗ ଏବଂ ଦୁଃସାଧ୍ୟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ये सब किसी अवेयरनेस प्रोग्राम है से सचेतन करेले जदि एमती किसी फेयर हुए ताले सेफ्टी पे ये सब जिनस हम किंतु तांको तरफ केतेबेले हेल्थ कैंप बा एजुकेशन हेल्थ फाइनेंशियली हेल्थ कल्चरल हेल्थ ये सब किसी दुईटा प्लांट तरफ आपण पीरियड भितर किसी सहयोग पाई कि सर किछि पाइनी केतेबेले अभियोग करिसंती सहयोग सर बहुत बार अभियोग जाईची लिखित आकार देईची से माने देइतले हां हम करबो भविष्य रे जदि दुईटी प्लांट किसी सहयोग न करे आपण कोन करबे पंचायत प्रतिनिधि हिसाब रे मु टोटली रास्ता अवरोध कर देबी कोन सी गाड़ी तांकर मो रास्ता दबा को देबिनी। मु श्री हरमन नौतरा छणगर ग्राम पंचायत पूर्वतन समिति सभ्य अवेयरनेस कार्यक्रम एक भल पदक्षेप एटा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन करथिला गोटे अवेयरनेस प्रोग्राम जहाँ लोक मानक सचेतन करला एतिपई आमे पंचायत तरफ अशेष धन्यवाद किंतु ए पंचायत रो रेडियस जो बाउंड्री 1.5 किलोमीटर भीतर कौन वृक्ष करा जायनी जेतेबेले प्लांट करा गला कौन को ऑफिसर थिले जे कि देले जे तांकर बॉयल एंड ये ऑफिसर माने कहले जे ये 1.5 किलोमीटर भीतर कौन ग्राम बसती नथिला किंतु आमे तो 100 वर्ष ला ग्राम बसती अच्छी 1.5 किलोमीटर भीतर सी केमिति कौन देखि कहले जे रेडियस भीतर ग्राम बसती नाही आउ आमे भी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को गोटे आरटीआई रे मागिथिलु गोटे चिट्ठी करिथिलु प्रधानमंत्री को चिट्ठी करिथिलु तार विभिन्न प्रकार अलिया आवर्जना एवं ए गाँव रास्ता ए स्कूल उन्नतीकरण कौन भी कार्यक्रम से हाथ को नौनी बार बार दौड़े कहते आम उपरस्थ ऑफिसर मानक दिंटू आपण मैंने तो प्लांट रोड रे प्लांट कर आम उपरस्थ ऑफिसर मानक कहीं आम बार बार दौड़ीचु बार बार लाइन बंदोबस्त करने कहूँ कौन पदक्षेप ना ये प्लांट सहयोग किसी ना रास्तार प्लांट प्लांट पक्षर वनीकरण एवं केतबेले हेल्थ कैंप एवं आलोकीकरण परिवेश प्रदूषित कौन प्रकार एक्शन नवा एवं बेकारी युवक युवती मानक निजुक्ति किंबा कौन प्रकार निजुक्ति संपर्क ट्रेनिंग दवा कंप्यूटर ट्रेनिंग सिलाई मेसिन ट्रेनिंग इत्यादि किसी ये सब सुविधा करा जायछि ना ना सेमिति कौन से कार्यक्रम पंचायत रे करा जाय नै पर्यंत आम पंचायत रे किबा नियरेस्ट पंचायत रे भी करा जाय नै आ कौन सी बेकारी के निजुक्ति दि जाए जो मैंने अच्छा कंट्राक्टर अंडर रे काम करुँचे जे कि दैनिक मजूरिया जो दिन काम करेंगे पैसा पाइबे ये कौन स्थायी निजुक्तिर बंदोबस्त भी करा जाए आ ये प्लांट रो
जो 1.5 किलोमीटर रेडियस भितर वृक्षरोपण कि वृक्षरोपण कार्यक्रम कि पोखरी पुनरुद्धार कौन कार्यक्रम स्वच्छ भारत कौन कार्यक्रम प्रधानमंत्री डडमा पिटुवा बेले भारत वर्ष में स्वच्छ भारत भी कार्यक्रम कौन किसी ना कि रास्ता घाट जो प्रकार आप देखुवे रास्तार दुई साइड जो पूरा गछ माड़ी बसी आप यातायात करें वर्षक भितर थरे सफा करूना आउ विभिन्न प्रकार कार्यक्रम खाली कथार कथार करुँच कागज पत्र आपण माने प्लांट गेट आगे सामने देखिए जो प्रकार अवस्था आपण माने बोधे से स्कूल अवस्था आपण देखिले भी दुख प्रकाश करेंगे किंतु ए प्रकार स्कूल कौन परिष्कार परिच्छन्नता करवा कौन गछ लगेवा कौन सुबंदोबस्त नहीं। सबुठारु बड़ कथा हैला एही सबु बड़ विपदपूर्ण तेल और गैस डिपो जो अंचल रे प्रतिष्ठा होइथिबो ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବିକାଶ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କରିବା କଥା। ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ କେତେବେଳେ ତେଲ କିମ୍ବା ଗ୍ୟାସ୍ ଡିପୋ ଭିତରେ କିଛି ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ ପ୍ରାୟତଃ 1.5 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଜନବସତି ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବଜଗତର ଭୟଙ୍କର କ୍ଷତି ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବା କେତେଜଣ ଅଧିକାରୀ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। वीरकिशोर बारी, गतिकृष्ण महाती, अंकुश न्यूज। आम चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करने अनुरोध।